नों जे सामानि अब जे एडिसि प्रशासननि जे पेन्सननि जे जोंजाल नों नामालका भाके पेन्सन रक बेतन रक ठीक मत रिमान तब कता मरि मिया नै आसल अब त तम साजिनाय अब त ताब जे एडिसि प्रशासन जारा चालु थंनाय सिनि बगरा सं साइमननाय एडिसि नायनाय बगै तब एडभाइजार चीफ एडभाइजार आसि खयै करंलाय तंमानि परबो बेतन भाता पेन्सन पचन ठीक मते रिमिया काकाय अब बरगनो संका सासिनाय कारण तब कर एडिसि नायकोना बागै एडिसि सीएम तंगो एम रक तंगो आबने कारे तब एडिसि नायकोना बागै एडभाइजार से मानगोनां बिजय रांखल मानगोनां बबगरा बब तंगो हातानि बरक तंगो একটা সময় সিনি রাজ্যনি তান্নাই আইন সবচেয়ে করেন মানো ত্রিপুরা সরকারের বিসঙ্গ বব এডভাইজার হিসাবে তো লিগাল এডভাইজার হিসাবে আশিকে তংমানি পরেব তাবু কর্মচারীনি ন্যূনতম যে মানথাই পর্যন্ত রিমাই আঙ্কাকাই আর বরংনি এডভাইজার বা তামাক সামু তাंनाय তামকে এডভাইস খাই তো এডিসি প্রশাসন বা তামকে তো ও বরংনা কামকে সাইমানে তবে অব ঠিক বেতন ভাতা রিমে কোনো কারণ করে মাসো মাসো বেতন যেমন রিমানো পেনশন বো একইভাবে রেনানি স্কুপ দङ শুধু সিনি জরাব বছর শেষ তবে এপ্রিল মার্চ এপ্রিল नि সময় হয়তো কিসা 8-10 কোটি বা 5-7 কোটি টাকা শর্টেজ ফটেজ মানো কিন্তু কোনো কারণে বেতন ভাতা পেনশন অব বন্ধ নেই কইকিয়া তান দেবো হলে বাজেট যা বাজেট दङ প্রথম বাজেট নিয়ম কালাই রাং ডাইরেকশন এডমিনিস্ট্রেশন মানে প্রশাসন চালকের বাগै যে রাং নাংমানি ও রাংন প্রথম পুলেনো বকজাকো যেমন কর্মচারীনি মানে কমিটেড লাইবিলিটি নিনি একেবারে ইংয়াখাই চুগিয়া নাংকুক মানে যেমন সরকারি কর্মচারীনি বেতন আবরি একাসুগিয়া পেনশন রি একাসুগিয়া বা বিনি জিপিএফ नि রাং ব রাং জমক মানি রাং অবমারনাই আবরি একাসুগিয়া তারপরে ইএম সিএম বা সিউতে কারণবো খায়ে অফিস नि যারা আধিকারিক রক বড় গাড়ি ঘোড়া কানা নাঙ্গো অফিসে থানা নাঙ্গো অফিস नि কারণে বিল নানি নাঙ্গো ওনকাই অফিসে চা কাপ সানাই নাঙ্গো এই সমস্ত আনুষঙ্গিক যে সমস্ত খরচ টরস রমই প্রথম ডাইরেকশন এডমিনিস্ট্রেশন বাজেট পেয়েছেন ও বাজেট নি অবশিষ্টাংশ তংখাং মানে পরে ডেভেলপমেন্ট বাগै খরচ ও জায়গা বক্সিন জায়গা ওনকাই ডেভেলপমেন্ট বাগै খরচ যখন বক্সিনে খরচ যখন ডেভেলপমেন্ট জায়গা কম খাঙ্কাই नों राज्य सरकारनि थिन दरबार खाई लड़ाई खाई सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम सालाय प्रोजेक्ट पाठगै नों डेवलपमेंट सामो नों खाइमानाय किंतु बेतन भाता पेंशन और जे बाजेट पास মানে পরে আপনি ইয়াকনে কোনো সুযোগ করে আপনি নির্দিষ্টভাবে নির্দিষ্ট যেটা নাংমানি খরচ ও খরচনো কিন্তু নों বাজেট পাস খাইনা যে কোনো প্রশাসন চলিনানে বান্তাঙ্গ চলু ঠিক একইভাবে এডিসি প্রশাসন যেমন 500 কোটি টাকা যদি বাজেট পাস সংখ্যা হয়তো এডিসি বাজেট 1000 কোটি টাকা রাখা और थांगी बाजেট 500 कोटी राज्य सरकार पास खेकिया ओ 500 कोटी टाका बिसिंग 400 कोटी टाका रमदि 450 कोटी टाका बेतन भाता पेंशन बा एम सीएम बड़ा गाड़ी घोड़ा कानानि बागै कर्मचारी गाड़ी घोड़ा काना बागै ऑफिस कन्टिजेंसी नि बागै बा ऑफिस परिचालनानि बागै खाता कलम नांगो এই সমস্ত কারণে নিনি रमदि 450 कोटी टाका खरच নাই गो 450 कोटी टाका न बाते पहले परे न डेवलपमेंट खरच किंतु मा बक्सिंनाय खरच मा खाय अबंका साधारण राज्य सरकार बाम देखनो बाजेट खायो एडिसि बाम देखनो खायो आउने परे नि डेवलपमेंट अनेक बाजेट गोबां मानो ओंका नों तेरे खाये नि जा बाजेट पास माने परे ओ कमिटी माने जे निर्दिष्ट जे खरच न बातोय नों राज्य सरकार बाय दरबार खाये आलोचना खाये लड़ाई खाये संग्राम खाये सेंट्रल गवर्नमेंट थिनि लड़ाई खाये संग्राम खाये प्रोजेक्ट पाठगै नों डेवलपमेंट सामं तांगै किंतु
একবারে নির্দিষ্ট খরচনি বাকি যেটা বাজেট পাস মেনা জায়গায় যাকে কোনো কারণ সে করে গাকে সাহেবে কারণে না বড় ঠিক মতো বেতন বাতা পেনশন ডেভেলপমেন্টনি সামনে পেয়েছে তংতো বড় কিন্তু মানানি বান্তাंनाय मानानि राइट दं किन्तु तब एडिसि प्रशासन तो तमके खाइ दंखाबो तो जों बायरे तंग बुजिनानै कयकिया निश्चय आंनि 100% दाउट दंखा जे बड़ा जे बेतन बाता पेंशन बारे बाजेट जेटा पास माने अबनो डाइभार्ट खायै बड़ा हयतो भूमि डेभलपमेंट खाटे खरच निश्चय खेकेना आ खरच खामायनो बागैनो इ बेतन बातानि समस्या नुकसाको ताइको কাজে अब আসলে এটিসি প্রশাসনের আর্থিক যে শৃঙ্খলা যেরকমভাবে দংনানি কক अब গরিনে বাগিন এই ধরনের নুকসাখা এটিসি গঠনে শুরু থেকে না বলা যেতে পারে সিমিয়া বলে এটিসি প্রশাসন তো একসময় 2000 সাল আইপিএফটি সংসালখা তামনাই 90 থেকে 95 সাল টিজেস কংগ্রেস বর্ব মিলে সরকার চালখা এটিসি প্রশাসন চালখা কোনো দিন তম তিন ইয়াখো तब तिनी मानगोनां सीएम नि कखनाका आगे पेंशन मानाय आशा करिने बागै आइन खाना अब एकेबारे भुल तथ्य पेंशन मानाय करिने बागै बरकने तब गोबां खा आबने बागै रांनि मि आमतिया आगिनो बोसोर बोसोर कर्मचारी पेंशन नाय बोसोर तामनाय बरकने पेंशन पारपास बोसोर खरच नाय अब बाजेट न रमै बाजेट पासंगो काजे अब एकेबारे अजुक्तिकग्ला बाजेट पास मैंने पड़े जो अन्न खाते खाते डाइभार्ट खेते तक ये प्रॉब्लम फाइयो अबने बागैनो एटिसि प्रशासन तब ये धरনের प्रॉब्लम फाइया नांखा खायो अबन वही बेतन बातारिनि सिनि जरा गाकेसे बाजेट जा अंतपक्षे निर्दिष्ट जे खरच खानायनि दरकार बा खरच खानायनि जे रां पैसा न आरो तास खानायनि रमनेन कोनो सुযোগ करे आबने बागै निर्दिष्ट भावे बेतन बाता परिमाण पेंशन परिमाण कोनो प्रॉब्लम गया डेवलपमेंट हयतो कम खाइमानो अब आलादा कम किन्तु निने परकनि बाजेट जेटा पास जाक आपन रमै डाइभार्ट खाइ खरच खाइ तब ई जों जाबा खिगले तंका अब तो एटिसि प्रशासननि व्यर्थता पूरा पूरी व्यर्थतानि परिचय माने